पाक फ़ज़ाइया की AI टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार और इस पर अबूर का लेवल क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया है। देखिए, एआई को अब ऐसा वक्त आ गया है कि आप स्टैंड अलोन एज ए टूल या एज ए स्ट्रेंथ नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटीग्रेट करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर जो सैटेलाइट से इमेजरी आती है, उसकी वैल्यूएशन जो होती है, उसका एनालिसिस होता है, ये तमाम की तमाम अब एआई पे चली गई है। ग्राउंड मैपिंग जो टारगेटिंग होती है, दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनकी मूवमेंट है, वो एआई पे चली गई है। तो सेगमेंट्स बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पाक फ़ज़ाइया बहुत ख़ास तौर पर पिछले 4 सालों से बहुत एक्टिवली काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स पे, डाटा ऑटोमेशन के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो कोई एक डायमेंशन के अंदर नहीं ये यूज़ होती, मल्टी फैसेटेड ये क्योंकि स्ट्रेंथ है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस में, मैपिंग में, डाटा गैदरिंग में, इवैल्यूएशन में, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में, चॉइस ऑफ वेपन्स में, तो तमाम में एआई का कुछ ना कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के या डिफरेंट लेयर्स का समझें एक रोल आ गया हुआ है। और पाक फ़ज़ाइया ने फोर्स ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान से इस सब्जेक्ट के ऊपर आगे हैं और हमने ड्रोन्स और जो लॉइटरिंग मुनिशन और किलर ड्रोन्स पिछली जंग में मई 2025 में इस्तेमाल किए थे, वो इटसेल्फ गवाह हैं कि हमने कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी की थी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर और मॉडर्न आईटी और टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी, और ये भी बताइएगा कि पाक फ़ज़ाइया AI पर इन्हिसार को कितनी अहमियत देती है? क्या मुस्तकबिल में पाक फ़ज़ाइया की जंगी हिकमत अमली का महवर AI टेक्नोलॉजी होगी और ये इन्हिसार इंसानी वसाइल की ज़रूरत ख़त्म कर देगा? जैसे मैंने पहले कहा कि पाक फ़ज़ाइया पिछले 4-5 साल से बड़ा एक्सटेंसिवली और ओवर द ईयर्स हम बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं, और अब तो हमने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इंटीग्रेशन भी की है, बहुत ज़्यादा अबूर हासिल किया है। हमारे जो टेक्निकल स्किल है, जो हमारी मैन पावर की, वो काबिल फ़ख्र भी है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि एआई आने वाले वक्तों में मेरा नहीं ख्याल कि वो रिप्लेस करेगी, वो वैल्यू ऐड करेगी, ऑगमेंट करेगी, फैसिलिटेट करेगी, आपका आसान करेगी काम और आपको मदद करेगी। और जाहिर है, जैसे मैंने चीज़ें पहले सवाल के जवाब में बताई हैं कि ये कोई स्टैंड अलोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो होगी और ख़त्म होगी। ये कंटिन्यूस है, इवॉल्व करती रहती है, अपडेट्स और मॉडर्नाइजेशन होती रहती है, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। वो पाक फ़ज़ाइया ने बहुत फोर्सी कर लिया था पहले, और अंडर द लीडरशिप ऑफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू पिछले 5 साल से बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ है। तो रिप्लेसमेंट का हम नहीं सोच रहे, हम इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। किल पिक्चर में और कैस्ट्रेट जंग लड़ने में हमारी मदद करेगी और हमारी स्ट्रेंथ को समझे बढ़ाएगी। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दोनों मिलकर एक सिनर्जी में काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। खालिद चिश्ती साहब, ये भी बताइएगा कि क्या पाक फ़ज़ाइया बगैर पायलट तैयारे उड़ाने की टेक्नोलॉजी रखती है या इस समत में भी काम जारी है? जी, ये जो बगैर पायलट के होते हैं, जो जिसको मैं अभी कह रहा हूँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, लॉइटरिंग मुनिशन है, किलर ड्रोन्स हैं, ये पाक फ़ज़ाइया ने तकरीबन खुद इन्हिसारी कर ली हुई है। हम इंडिजिनस सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, बल्कि हम तो अब इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करने की भी पोजीशन में आ जाएंगे। और हम लिथैलिटी, उनकी एक्यूरेसी, उनकी सर्वाइवेबिलिटी और उनका पेलोड ग्रेजुअल इन्हांस कर रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तुर्की ने भी मदद की है, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। तो हमने मई 2025 में भी जो हिंदुस्तान पर इतनी टनेज ड्रॉप की थी, 10 मई 2025 को भी, मैं अक्सर कहता हूं कि वो 50% मैन्ड एयरक्राफ्ट ने ड्रॉप की थी, और बाकी जो थी वो अनमैन्ड और इन्हीं के लिए ड्रोन्स ने ड्रॉप किए थे, बॉम्बिंग और मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स। तो हम तो ऑलरेडी तकरीबन 1.25 साल पहले ये इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं, और उससे भी पहले हम इस पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके आने वाले वक्तों की तैयारी कर चुके थे। सर, पाकिस्तान के फाइटर पायलट अपनी महारत में दुनिया में सबसे आगे जाने जाते हैं। क्या AI टेक्नोलॉजी बेस्ड बगैर पायलट फाइटर जेट पाकिस्तानी पायलट्स की महारत का कोनेमुल बदल हो सकेगा? नहीं, ये तकरीबन मैंने पिछले सवाल के जवाब में यही अर्ज किया कि हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे न किसी चीज की भी, हम वैल्यू ऐड, ऑगमेंट, लिथैलिटी, सर्वाइवेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, इसको इनहैंस कर रहे हैं। दैट मीन्स जितना एआई का डाटा इस्तेमाल होता है, वो ह्यूमन जो इंसान होता है पायलट की शक्ल में, डिफेंस कंट्रोलर की शक्ल में, और दूसरे सेंसर जो सैटेलाइट कर रहे होते हैं, साइबर कमांड, जितनी ज्यादा इनपुट आती है उसका फैसला हमें बहुत सेकंड, स्प्लिट सेकंड्स में करना होता है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हुई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको फैसला साजी में बहुत आसानी होती है और इंतहाई एक्यूरेट होती है। और क्योंकि डिसीजन मेकिंग सिर्फ आपको फौरन नहीं चाहिए होती है, आपको एक्यूरेट भी चाहिए होती है। तो दोनों डायमेंशन में पाक फ़ज़ाइया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सटेंसिवली काम भी कर रही है। हम खुद इन हसारी में म्यूचुअली डिपेंडेंट होंगे दोनों चीजों पर, और एक दूसरे को सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। स्टैंड अलोन एक टेक्नोलॉजी को हम नहीं इस्तेमाल कर रहे और आइंदा भी नहीं करेंगे। पाक फ़ज़ाइया जदीद जंगी महारत के हसूल के लिए AI बेस्ड मल्टी डोमेन वॉरफेयर को कितनी अहमियत दे रही है? हमने तो साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 मई में आपने देखा था कि हमने सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव इस्तेमाल किया था वो सिनर्जी के जरिए किया था, इंटीग्रेशन के जरिए किया था, क्लोज कोलैबोरेशन और सेंट्रलाइज
ڈیسیژن میکنگ اور ڈیسینٹرلائز ایگزیکیوشن کے ذریعے کیا تھا. یعنی پاک فضائیہ کی ٹاپ لیڈرشپ آپریشن روم میں کنیکٹڈ تھی اپنے تمام سینسر سے, فیلڈ میں جو ہمارے ایئرمین, پائلٹس, انجینئر, ٹیکنیشینز, ایون ایئر ڈیفنس کنٹرولر سے, اور سیٹلائٹ امیجری اور سائبر کمانڈ سب کچھ ان پٹ آ رہی تھی, فیصلے دے دیے جاتے تھے. اس کے بعد ایگزیکیوشن لوکل کمانڈرز کرتے تھے جن کو پری بریفڈ سارے کرائٹیریاز پتا تھے. تو ہم اس سے, جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلے سے تیاری بھی کر رہے ہیں, بہت زیادہ وار پریپیئرڈنس بھی ہم نے کی ہے. نیئر وار لائک سینیریو میں ہم ٹریننگ کرتے رہتے ہیں, صرف خود نہیں کرتے ہیں بلکہ دوست ممالک کے ساتھ بھی مل کر کرتے ہیں. انڈس شیلڈ ایکسرسائز ہم نے 2024 کی تھی, میں خود بھی اس میں شامل ہوا تھا ایز این آبزرور. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ہم ان سینسرز کو اس طرح امپلوائے کرتے ہیں جس کو میں آرکیسٹریٹ کہتا ہوں. یعنی جسٹ لائک انسٹرومنٹ میوزک کے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں ایک ساؤنڈ نکالنے کے لیے, اسی طرح ہمارے تمام سینسرز زمین سے لے کر زمین پر بیٹھے ہوئے جو کنٹرولرز ہوتے ہیں, ہوا میں سیٹلائٹ ہمیں ان پٹ آ رہی ہوتی ہے, فائٹر پائلٹ ہوا میں ہوتے ہیں, ایئربورن ارلی وارننگ ہوتے ہیں, ویپن کنٹرولرز ہوتے ہیں, تمام کے تمام کی کل پکچر ایک ہونی چاہیے, ان کی کلیئرٹی ہونی چاہیے, ان کو ڈیسیژن میکنگ کمانڈ سینٹرل کمانڈ سے ٹائم پہ ملنا چاہیے تاکہ وہ ایگزیکیوشن کر سکیں. تو ہم ایک اس طرح جیل الحمدللہ کر کے ہم نے کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پڑھایا جائے گا کہ اتنی افیکٹو, اتنی ٹائملی اور اتنی لیتھل قسم کی پریپریشن اتنے شارٹ ٹائم میں پچھلے 3-4 سالوں میں پاک فضائیہ نے جس طرح کیا ہے, دنیا حیران ہے اور ہمیں اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. خالد چشتی صاحب, جدید جنگی حکمت عملی میں انسانی ریسورس کی کیا اہمیت ہوگی اور مشین پر انحصار کس حد تک ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنگی حکمت عملی کے اندر آپ کو دونوں پر انحصار کرنا پڑے گا. جہاں جہاں ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, الیکٹرانکس, آئی ٹی, سینسرز, سیٹلائٹس, زمینی سینسر, ایئر ڈیفنس کنٹرولرز, جتنے زیادہ آپ کے ویپنز بڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ انٹیگریٹ کتنے اچھے ہیں, اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کی جو ہیومن ریسورس کی ٹریننگ اس پہ کتنی اچھی ہے, یعنی وہ کتنی مہارت رکھتے ہیں. صرف اکوپمنٹ لے لینا بہادری نہیں ہوتا یا اس سے جنگ نہیں جیت سکتے. اگر آپ مئی 2025 میں دیکھیں تو ہندوستان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ بڑا ایک فلیٹ تھا جہازوں کا, 85 جہاز اس دن رات کو حملہ آور ہوئے تھے, ہماری طرف سے صرف 42 گئے تھے, ایک ریکارڈ مدت میں ٹیک آف کیا تھا. تو اگر نمبر کا مقابلہ کریں تو کلیئرلی ہندوستان کی فیور میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے نہیں ہونے دیا, اپنے فیور میں بھی کیا, اور 8 جہاز ان کی لینڈ بھی نہیں کرنے دیے, ان کو تباہ کیا. وہ ایسے نہیں ہوا تھا, وہ آپ نے نیئر وار لائک سینیریو میں ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. جو آپ کے سینسرز ہیں ان کو اپڈیٹڈ رکھنا ہوتا ہے, پائلٹس کو, کنٹرولرز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیم کی طرح کرنا پڑتا ہے. جیسے کسی فٹ بال میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ گول کہاں کرنا ہے, کس نے اپنا رول کس طرح پلے کرنا ہے, دشمن کو کس طرح ڈیسیو کرنا ہے, آپس میں کس طرح انٹیگریٹ کرنا ہے. تو یہ سارا ویزیبلی ہمیں نظر بھی آیا پچھلی جنگ کے اندر. آئندہ آنے والے وقتوں میں الحمدللہ پاک فضائیہ مور دین 150 نئی انوویشن اور ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہے. وہ ابھی پری میچور ہیں بتانا کہ کیا کیا ڈائمنشن ہے. تو ہم ایوری ڈے پاسنگ ڈے, یہ پاک فضائیہ یہ نہیں کرتی سٹ بیک خاص طور پر کہ ہم نے پچھلی جنگ جیتی ہے تو اب ہمیں آ گیا ہے سارے کا سارا, نہیں. ویری نیکسٹ ڈے ہماری چیزیں اگلی طرف چلی گئی تھی, پیچھے ہم نے مڑ کے دیکھا ضرور ہے الحمدللہ ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ اور کانفیڈنس کے لیے, لیکن آنے والے وقتوں کا چیلنجز کا سامنا ہم آج تیاری کریں گے. تب خدا نہ خواستہ کسی نے ہم پر امپوز کی کوئی اوفنس, یا کسی نے لانچ کیا اپنے امپوز کرنے کی, ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کی ہمارے خلاف کوئی بھی جارحیت, تو اس سے بھی زیادہ افیکٹو اور زیادہ پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے کے لیے الحمدللہ تیاری ہر وقت جاری رہتی ہے.